Hello guys, luto lang tayo ng ulam natin ngayon eh. Ang ating lulutuin guys yung pakbit na may tiritong kasama. Okay. So yun guys, papakita natin. Ayan oh. Tirito. Yun yung gagawin natin pakbit. Halo-halong gulay. Andiyan na lahat. May sitaw, may okra, may talong, may kalabasa, may pitsay. Ito yung ating alamong guys. Oh. Ayan na yan. Oh. Ayan na, sibuyas, bawang, kamatis. Binta lang natin dyan guys. Oh. Ano lang. Oh, gisa-gisa lang yan. Lamas-lamas lang yan guys. Oh. Lamas-lamasin mo lang yan. Oh. Oh. Diba? Oh. Hanggang sa maglabas yung aroma niya guys. Pag naglabas na yung aroma nyo guys, pwede mo na ilagay yung lamang mo. Ayan, simple lang guys. Yung mga simpleng ulam guys. Oh. Hindi mo na kailangan